This is Kamiran Singh Son. You're watching Hornbill TV Northeast Express Bulletin. NDRF personnel on Saturday carried out search and rescue operations after a landslide caused by continuous rains hit two houses in Guwahati's Rupnagar area, reducing them to rubble. A 55-year-old Maniswar Rajbangshi, local man whose condition has become critical due to rockfall. According to the locals, on 30 May, slight landslide created tension among them. Later on 6 June, a huge stone fell off, creating tremendous situation in the region. This incident is part of the flood which is affecting Northeast. This is not only one case. There have been many cases related to landslide have been reported recently, which includes death of 5 people from various places in Guwahati. 7:35 आवर्स में हम यहाँ पे ऑपरेशन हमने स्टार्ट कर दिया था। जैसे हमको रिक्वेजिशन आया था कि यहाँ पे एक 55 इयर्स ओल्ड जो हैं और ऊपर से जो स्टोन बहुत सा बड़ा सा पत्थर आया था उस हमने डेब्रिस के साथ, तो उसके नीचे वो दबे हुए हैं। तो जैसे ही हमको पता चला, हमारी पूरी टीम अपने इक्विपमेंट के साथ यहाँ पे आई और 7:35 से हम कंटिन्यूसली अभी यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं और हमारे पूरे रेस्क्यूअर अच्छे से जी जान से लगे हुए हैं। देखिए माइटी पॉसिबल उनका मोबाइल फ़ोन अभी तक मिल गया है, जो हमारे पास इक्विपमेंट है जिससे हम विक्टिम को लोकेट करते हैं और फिर अप्रोच बना के उसको इवैक्यूएट। जो डायमीटर में जो रेडियस में काम कर रहे हैं उसी वहीं आसपास है, क्योंकि वो मोबाइल जब मिल गया तो आसपास ही हो। थोड़ा डेप्थ ज़्यादा हो सकती है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन उसी जगह में होना चाहिए। 11:30 बजे मैंने इधर थोड़ा सा मैंने टीन का जैसा ऐसा साउंड हुआ था, होने से वो सोचा है क्या साउंड हुआ, इसीलिए वो बाहर चला गया देखने के लिए क्या साउंड हुआ। तो थोड़ा दूर जाने के बाद पता नहीं कितना दूर गया, उसका बाद मैंने पूरा एकदम आवाज़ आके पूरा जितना बड़ा जो सिल है वो आ गया, तो वो आ ही नहीं सका वहाँ से, कहाँ अभी फंसा हुआ है मालूम नहीं है। और हम लोग भी, हमारा जो रूम है हम लोग सोने वाला रूम, वो रूम तो एकदम ख़त्म हो गया। उससे जो वाल है हम लोग मिडिल में था, वहाँ पर माँ था, मैं था, मेरा लड़की था, तो वो उसका वाल भी आ गया, आगे गोडेज ऐसे ठेल के दरजा बंद हो गया, तो हम लोग तो निकल नहीं सकते। पीछे बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दिया तो उस सामने वाला आदमी जाके वो मैंने दरजा भांग दिया, भांग के हम लोग निकल आया। ये बहुत बड़ा जो पत्थर अभी गिरा हुआ है, ये गिरेंगे ये हम लोग सोचे ही नहीं थे कभी, क्योंकि ये बहुत हाइट पे थे। कल रात को जब ये घटना घटा तो उनकी जो मिसेस है उन्होंने बताया कि थोड़ी सी साउंड उन्होंने सुना, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके हस्बैंड बाहर देखने के लिए चले गए और देखने के लिए जब चले गए तब वो वापस नहीं आए। हम सभी, हमारी पूरी ये अंचल में दुखदायक घटना घटा है। ये बहुत ही ख़राब लग रहा है, हम लोगों को शोक प्रकाश करते हैं। साथ ही साथ ये आप लोगों की थ्रू बताती हूँ, जो पहाड़ी इलाके में लोग निवास कर रहे हैं उन लोग इन दिनों, क्योंकि आए दिन हम लोगों ने 5 घटना ऑलरेडी गुवाहाटी में देखे हैं, 5 लोगों की मृत्यु हुई है, तो आगे जाकर ऐसी घटनाएं ना घटे तो प्रशासन तो बार बार अलर्टनेस दे ही रहे, अवेयरनेस लोगों को। मेरे ख्याल से, मैं क्योंकि नागरिक हूं तो उनसे मैं भी अपील करती हूं कि लोग क्या करें, पहाड़ी इलाकों में ना रहें, इन दिन कोई सुरक्षित जगह पे रहें ताकि ऐसी घटनाएं हमें दोबारा दुखित ना करें। धन्यवाद। NDRF officer Pankaj K said the teams are deployed and working professionally. Dog squads have also been deployed. He assured that they know the exact location of the person who is stuck in the debris. There are big boulders, and once they are removed, they will be able to retrieve the victim. After the progress so far, 4 feet of debris is yet to be removed to be able to reach the victim. प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं, सबका अपना असाइनमेंट बटा हुआ है। डॉग्स ने चेक करा है, दोबारा दूसरे डॉग्स आ रहे हैं चेक करने। लोकेशन एग्जैक्ट मालूम है, जो ऊपर डेब्री है और बड़े पत्थर हैं, आप देख रहे हैं कितना बड़ा पत्थर आया है, तो एक बार वो हट जाए तो फिर विक्टिम को हम एक्सट्रिकेट कर पाएंगे। ये जो उनके बेटे हैं उनसे बात करके और जो हमारे अपने इक्विपमेंट्स हैं उसको देखते हुए हम उम्मीद कर रहे हैं 4 से 5 फीट नीचे होंगे। जो अब निकाल लिया, उसके बाद जितना डेब्री हमने निकाल लिया, जितने पत्थर साफ कर लिए हैं, उसके बाद 4 से 5 फीट नीचे होने की संभावना है। हाँ, पूरा आज नहीं, आज हम 2 घंटे के 1.5 घंटे के अंदर कोशिश पूरी है हमारी।
At least 64 villages in Assam's Morrigan district remain affected by floods, with residents facing major difficulties in transportation and accessing necessities. Several villagers said they are still struggling to recover as the flood waters damaged their homes, household goods, and crops like paddy and rice. 2 days ago, flood waters from the Brahmaputra River inundated all houses in the Mayong Chapori Gaspari area. Around 200 families like in the Mayong Chapori Gaspari area, which lies in the middle of the Brahmaputra River in Morrigan district. Rabi Sarkar, a local resident, told ANI that this was only the first wave of the flooding this year. The people of this area are facing massive problems. Boats are the only transportation tool for the people of this area to reach other places in the district. He added, warning of 3 more expected waves in the coming days. According to the Assam State Disaster Management Authority flood report, this year, floods in Assam have claimed 16 lives and 5 other died due to landslides. Around 4.44 lakh people in area districts of the state are reported to be still affected by the first wave of floods, which inundated 1,296 villages. ऐसे बोलने से तो बहुत है, फिर इसे जो भी सामान लगता है संसार करने में सभी सामान है, सभी तो मिट्टी में मिल गया, बहुत ही सामान है उधर देखिए। तो हर साल यहाँ पर बाढ़ होता है, फ्लड होता है। हाँ, 6 महीने रहता है पानी, 6 महीना पानी रहता है, 6 महीना और ऐसे सूखना रहता है। तो लोग ऐसे ही जी रहे हैं। ऐसे जी रहे हैं। In Silchar of Kachar district, Eid al-Adha was celebrated peacefully despite adverse weather conditions. Thousands of Muslims gathered at various Idgahs, including Mihirpur Idgah and the historic Tikar Basti Idgah, to offer their Eid prayers. At Mihirpur Idgah, Maulana Abdul Wahid Sahib led the prayers, discussed the significance of Eid, and prayed for world peace. Strict security measures by the administration ensured no untoward incidents occurred. The Idgah committee prayed for peace for those unable to attend due to the inclement weather conditions and the fresh bout of floods, and extended Eid al-Adha greeting to the people of Barak Valley. প্রতি বছর ন্যায় এই বছরও আমাদের মেহেরপুর ঈদগাহ ময়দানে মৌলানা আব্দুল ওয়াহিদ সাহেব ঈদের নামাজ পাঠ করেন। তো আমরা জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে ঈদ উল আজহার উপলক্ষে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই, এবং আমরাও দুঃখিত এই বছর বন্যায় আক্রান্ত বহু মানুষ ঈদের নামাজও আদায় করতে পারেন না। তার জন্য আমরা মেহেরপুর ঈদগাহ কমিটি অত্যন্ত দুঃখিত, এবং পুলিশ প্রশাসন যেভাবে আমরা বা জেলা প্রশাসন যেভাবে আমরা সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাতে মেহেরপুর ঈদগাহ কমিটির পক্ষ থেকে। Thousands of people of the Muslim community across Assam, the Northeast and the rest of the India are celebrating Bagrid Eid, also known as Eid al-Adha, with deep religious devotion today. In observance of the festival, banks and several establishments across the country, including Guwahati, remain closed. Senior advocate and chairman of All Assam Hajj Committee, Nikibur Zaman, spoke to the media about the significance of the occasion and addressed recent concerns surrounding the practice of animal sacrifice. He also shared that Islam has the 2 major festivals, Eid al-Fitr, which follows the holy month of Ramadan with a month-long fast, and Eid al-Adha or Bakrid, which commemorates the spirit of sacrifice shown by Prophet Ibrahim. Zaman emphasized that this tradition is being observed today in every part of Assam and across India. As part of the festival, Muslims across Assam gathered at mosques and designated prayer grounds early this morning for Eid Namaz, followed by the ritual of Qurbani. The festival reaffirms the values of faith, humility, and community welfare. Bagrid Eid serves as a powerful reminder of Prophet Ibrahim's unwavering faith and the importance of compassion and unity. देखिए, बकरीद ईद उल जुहा
हम लोग का 2 ही ईद होते हैं इस्लाम रिलीजन के लिए। एक पवित्र ईद उल फितर, ये रमज़ान माह में होती है, जो 1 मंथ से आपका ये फास्टिंग करके करता है। और दूसरा है ईद उल जुहा। ईद उल जुहा हम लोग परफॉर्म क्यों करते हैं, इसके अंदर में बहुत रिलीजियस एक बात इन्वॉल्व है, जहाँ सेक्रीफाइस तो मेन है सेक्रीफाइस। तो इसलिए सारा वर्ल्ड में ये सेक्रीफाइस आज ईद उल जुहा का दिन में ये सेक्रीफाइस करेगा, क्योंकि आपका जो उनका बेटा का सिद्दीक को कुर्बानी देने लिया था, वो टाइम एक डुम्बा निकल गया। तो इसलिए हम लोग डुम्बा, आपका ऊँट, आपका बाफेलो, ये सब हम लोग सेक्रीफाइस वो लोग माने ये करता है, कुर्बानी करता है। तो असम, इंडिया, वर्ल्ड का जगह जगह में ये बकरा ईद में, ये ईद उल जुहा में आपका एनिमल को ये ईद में का दिन में नमाज का बाद उसका हम लोग कुर्बानी करता है। ईद भी ये कुर्बानी सारा जगह में प्रिपेयर हो गया है। नमाज के बाद सब जगह का नमाज का टाइम दूसरा होगा, तो असम का जगह जगह दूसरा होगा। और कुर्बानी का बारे में जो गवर्नमेंट का पहले से थोड़ा एक कंट्रोवर्सी होता रहा, आदमी लोग का, इस्लाम आदमी लोग का दिल में डर लगता था कोई गवर्नमेंट का सर्कुल का। तो ईद के ज़रिया पूरे आलम में आपका अमन अमान हो जाए, अमन अमान कायम हो जाए। आलम के साथ हमारे देश मुल्क में, भारत में, आसाम में शांति शांति हो जाए, आपका सब आदमी एक साथ मिलजुल कर रहे, ये ईद का असल मकसद होता है। आपका ईद के ज़रिया हम दुआ करते हैं ताकि गोटे पूरे आलम में आपका अमन अमान हो जाए। In separate operations, police arrested more than 8 persons involved in different kinds of criminal activities like stealing and snatching on Friday. The operations had been carried out by different police teams of West Agartala and East Agartala Police Station, SDPO Sadar DP Ray. SDPO, while talking with media, stated that an infamous snatching gang active in Agartala city was detained. They have received numerous complaints against a motorcycle-borne snatching gang. Even a few days ago, a 69-year-old woman filed a complaint with the East Agartala Police Station against this gang. Also, East Agartala Police Station, Raja Chatterjee, constituted a special team to investigate in the matter. In connection with the FIR, the police arrested 3 persons identified as Kitish Sarkar, Binov Sen, and Amit Debarma. In yet another operation, a special police team from West Agartala Police Station arrested 5 persons identified as Amitabha Das, Piklu Barman, Kinkar Deb, Farooq Mia, and Titan De on charges of stealing generator batteries from a court complex. Moreover, 62 pieces of Banarasi saris has been seized from the residence of one Aman Chauhan. The estimated market value of the seized saris will be around rupees 3.5 lakh. গত কিছুদিন বলতে গত 10-15 দিন যাবত আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে শহরের মধ্যে দুই একটা জায়গা থেকে বাইক চুরি হয়েছে এবং সেই ঘটনার উপর ভিত্তি করে একটা ইনভেস্টিগেশন স্টার্ট করা হয় এবং গতকালকেও শেখরা মল্লিক নামে একজন 69 এজের একজন মহিলা ধলেশ্বরে ওনাকে বাইক নিয়ে এসে ওনাকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে ওনার গলার চেইন নিয়ে যায়। তো এই ঘটনা সম্পূর্ণ সঙ্গে সঙ্গে থানাতেও রিপোর্ট হয় এবং থানার ওসি রানা চ্যাটার্জি একটা বিশেষ টিম তৈরি করে অফিসারদের নিয়ে এবং প্লেন ক্লথেও অফিসার এবং স্টাফ থাকে। তো কালকেই ওই মহিলা এবং অন্যান্য সোর্সের মাধ্যমে এদেরকে আইডেন্টিফাই করা সম্ভব হয়েছে। আইডেন্টিফাই করে দেখা গেল যে ক্ষিতিশ সরকার, বিনয় সেন, অমিত দেববর্মা এরা এই ঘটনায় আইডেন্টিফাই হয়েছে এবং এরা বিভিন্ন ঘটনায় আগে থেকেই জড়িত। এমনকি ক্ষিতিশ সরকার যে তার নামে 4টা ওয়ারেন্ট এই পূর্ব থানাতেই আছে। তো সে বিভিন্ন চুরি এবং ছিনতাইয়ের কেসে সে ইনভলভ আগে থেকে। তো এদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য থানাতে আনা হয়েছে এবং এদের কাছ থেকে আমরা দৃঢ় বিশ্বাস আরও বিভিন্ন চুরির
তথ্য এবং বাইক রিকভারি ক্ষেত্রে আমরা সার্থক হতে পারবো। আর বিশেষ করে ওদের কাছে যে বাইকটা পাওয়া গেছে সেটার নাম্বার যদিও TR01A4997, কিন্তু বাস্তবে এটা সঠিক নাম্বার না। এই বাইকটা আস্তাবল থেকে চুরি হয়েছিল, এটা ওরা ব্যবহার করছে। এদের মোডাস অপারেন্ডি যেটা সেটা হচ্ছে এরা বাইক চুরি করবে এবং ওই চুরির বাইকের নাম্বার চেঞ্জ করে এরা বিভিন্ন জায়গায় ছিনতাই এবং অন্যান্য বাইক চুরি এবং এই সমস্ত অসামাজিক কাজগুলিতে তারা করে থাকে। কজন আটক করা হয়েছে? 3 জন এখন পর্যন্ত অ্যারেস্ট হয়েছে। আমাদের নামগুলি বললাম, কীর্তিশ সরকার, বিনয় সেন, অমিত দেববর্মা। কোথায় থেকে আটক করা হয়েছে? এদেরকে চন্দ্রপুর থেকে ধরা। যেহেতু একজন এখানে কুখ্যাত, মানে তাকে ধরতে এতদিন সময় লেগেছে পুলিশ, মানে কোনো জায়গায় কি কোনো ঘাটতি রয়েছে? তার নামে ওয়ারেন্ট রয়েছে? আপনি আমার মেইন এই প্রশ্নটার উত্তর আমি এটাই দেব, সে হচ্ছে মোস্ট ওয়ান্টেড, কারণ তার ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে অনেক, এবং শুধু তাই না, সে এক্সপিরিয়েন্সড, সে জানে পুলিশের মোডাস অপারেন্ডিটা কীভাবে পুলিশ তাকে বারবার অ্যারেস্ট করেছে এর আগে। তাই সে সেইভাবেই নিজেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ফাইনালি আমরা তাকে ধরতে পেরেছি। স্যার, আপনি বলছেন যে মানে বিভিন্ন জায়গা থেকে যে বাইকটা চুরি করে ওর নাম্বারটা চেঞ্জ করে তারা বিভিন্ন মানে কাজের সঙ্গে জড়িত। তো অনেকগুলো বাইকের ক্ষেত্রে দেখা যায় কিছু কিছু বাইকের মধ্যে সেলোটেপ লাগানো থাকে, নাম্বারগুলো ঢাকনা থাকে, তাহলে তো এটাও একটা ক্রিমিনাল অ্যাক্টে পড়ছে। দেখুন, যতটা আমাদের নজরে আছে সেটা সেই ক্ষেত্রে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়ে নিই, যতটা, কারণ শহরের মধ্যে তো একটা দুটো বাইক না, হাজার হাজার বাইক চলাফেরা করে। তো যেগুলি আমাদের নোটিশে আসছে আমরা সেগুলি তো ব্যবস্থা নিচ্ছি, তারপরেও আমাদের নজরের বাইরেও তো অনেক সময় হয়ে যায় ঘটনা। এই 3 জনকে জিজ্ঞাসাবাদে আর কোনো নতুন নাম পাওয়া গেছে যে এদের সাথে? অনেক কিছু পাওয়া গেছে, আমরা পরবর্তী সময়ে ইনভেস্টিগেশনের স্বার্থে এখন কিছু বলবো না, আমরা পরবর্তী সময়ে আমরা বিস্তারিত আপনাদের জানাবো। গত 5 তারিখে আমরা একটা অভিযোগপত্র পাই, যেটা কোর্ট থেকে দেওয়া হয়, সেটা নাজির নীলেন্দু নাথ সরকার, উনি এই অভিযোগপত্রটা দেন যে ওনাদের কোর্ট কমপ্লেক্সের ভেতর থেকে যে ব্যাটারি আছে, জেনারেটর চালানোর যে ব্যাটারি ব্যাকআপ যেটা হয়, সেই ব্যাটারি দুটো চুরি হয়ে গেছে। তো অ্যাকর্ডিংলি ওই অভিযোগের উপর আমরা একটি এফআইআর নিই, এফআইআর নেওয়ার পর সেটা তদন্ত শুরু করা হয় এবং ইন্সপেক্টর পরিতোষ দাস, পশ্চিম থানার ওসি একটা টিম গঠন করে এবং খুব দ্রুত সেই চোরকে ধরা সম্ভব হয় এবং তার কাছ থেকে ব্যাটারি উদ্ধার করতে পুরো টিমটাই এখানে ভালোভাবে কাজ করেছে, প্লেন ক্লথ এবং বিভিন্নভাবে দুটো ব্যাটারি উদ্ধার করা হয় এবং এদের সাথে যারা সহযোগী ছিল এমন টোটাল 5 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়। ওদেরকে আজকে এই কেসে কোর্টে প্রেরণ করা হয়। 3 দিনের পুলিশ রিমান্ড চাওয়া হয়েছে। আর পাশাপাশি আরেকটা খবর হচ্ছে যে গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে ওসি ওয়েস্ট আগরতলা পিএস জানতে পারে যে জয়পুর মানে গুলচক্কর এলাকায় জয় দুর্গা পাড়াতে কিছু মানে সন্দেহজনক কিছু প্যাকেট রাখা আছে একজনের বাড়িতে, নাম হচ্ছে আমান চৌহান। অ্যাকর্ডিংলি ওই বাড়িতেও সার্চ করা হয়, সার্চ করার পর ওখানে টোটাল 62 পিস বেনারসি কাপড় পাওয়া গেছে, যেগুলি সন্দেহজনক অবস্থায়। তো এগুলিকেও পুলিশ সিজ করেছে সেপারেট। চুরি কেসে যারা অ্যারেস্ট হয়েছে তাদের মধ্যে বিশেষ করে অমিতাভ দাস, তারপর পিঙ্কু বর্মন, তারপর কিঙ্কর দেব, তারপর ফারুক মিয়া, টিটন, এই টোটাল 5 জন। তাদেরকে বটতলা ব্রিজের নিচের থেকে 2 জনকে, আর বাকিগুলোকে গোলচক্করে বিভিন্ন এলাকা। কবে কাপড়ের বাজার মূল্য নট লেস দেন 3.5 লাখ, আর ব্যাটারিগুলি 50,000। Security forces carried out extensive search and area domination operations in vulnerable and fringe areas across the hill and valley districts of Manipur, resulting in significant recoveries of arms and explosives. In one major recovery, troops recovered a cache of weapons and equipment from the general area of Kodzim village, located about 4.5 kilometers northwest of COB Kotland under New Ketalmanbi Police Station, Kampokpi district. Items seized include 1 M16 rifle US-made, 1 bolt-action rifle, 3 pull mechanism rifles, 3 improvised mortars, 5 mortar bombs and Motorola communication set, and 1 bulletproof jacket. In a separate operation conducted in the Tengnopal district, 4 improvised explosive devices were recovered from the general area under Tengnopal police station on June 5.
Security officials confirmed that such operations will continue to neutralize threats and ensure public safety in disturbed and sensitive zones. This is all for now. Keep watching Hornbill TV.